কলকাতা নাকি পূর্ববঙ্গে টাকায় তৈরি, এই এক বাক্য শুনে গোটা বাংলার ইতিহাসবিদ, গবেষক, চায়ের দোকানের স্থায়ী সদস্য, ফেসবুকের ইতিহাস বিশারদ, এমনকি ইউটিউবের ভূ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং পাড়ার মোড়ের অবসরপ্রাপ্ত কাকুরা একসঙ্গে চায়ের কাপ নামিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কি বলা হলো? কলকাতা নাকি পূর্ববঙ্গের টাকায় তৈরি। এতদিন আমরা যা যা জেনেছি, যা পড়েছি, যা দেখেছি, সব ভুল। ब्रिटिश कलकत्ता और ये वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश का ही था ना। ये बांग्लादेश कंप्लीट फिर ही होता है अगर कलकत्ता और ये जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा बांग्लादेश के साथ मिले। ये तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने ये काम किया था। उसके बाद 1947 में इधर पाकिस्तान को दे दिया गया और बंगाल को काट कर इंडिया वाली साइड पर कर दिया गया। ये नहीदुल इस्लाम ने कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर बांग्लादेश की ठीक से आग लगा दी है। हिंदुस्तानियों को वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर सीख पा है, सीना पीट रहा है, परेशानी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर बांग्लादेश की पार्लियामेंट में इंडिया के वेस्ट बंगाल और कलकत्ता की बातें हो रही हैं। भाई उन्होंने तो तारीख के ऊपर बात की है, उन्होंने तो इतिहास बताया है। उन्होंने कहा है कि देखें ये जो कलकत्ता है ना, ये बनाया ही बंगाल का ये हिस्सा था। उनकी बात ठीक है, आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? असल में ये डर रहे हैं कि कभी ये कलकत्ता कैप्चर वाली बात तो नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করে আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बता रहे हैं कि नहीदुल इस्लाम एनसीपी के चीफ व्हिप हैं। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने कल एक तकरीर की, स्पीच की और इन्होंने धो डाला शुभेंदु अधिकारी को, बीजेपी को, इंडिया को और कहा कि भाई आप सबसे पहले तो अपोलोजाइज करें बांग्लादेश से। जिस तरह से आपने शेख हसीना को बैक किया है और पूरे बांग्लादेश को आपने निराश किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखें ये जो वेस्ट बंगाल और कलकत्ता के ऊपर भी उन्होंने बात की है, तारीखी बात की है, हिस्ट्री में जो हुआ वैसा उन्होंने बताया है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इनको अपनी टेंशन मतलब ये दूसरी बात तरफ चल पड़े। अब ये कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश की पार्लियामेंट में ना ये वेस्ट बंगाल और कलकत्ता की बातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं भाई? ये अब सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी ये उसको साथ मिला तो नहीं रहे। और यार बात सुनो मेरी, अब देखिए वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो बंगाली हैं और बांग्लादेश में रहने वाले जो बंगाली हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनका नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है। वो बंगाल एक ही था 1947 से पहले और अंग्रेजों ने जब बंगाल को तोड़ने की कोशिश की, फिर एक बार फिर बंगाल एक हो गया था। लेकिन फिर 1947 में बंगाल को काटा गया। उनकी बात ठीक है, रेवेन्यू सारा इससे जनरेट होता था, बेनिफिट्स यहाँ से मिलते थे। और ये कलकत्ता और वेस्ट बंगाल वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश का हिस्सा था और ये कंप्लीट ये खित्ता, ये एरिया तभी होता है जब ये दोनों बंगाल एक हो जाएं। तो बात तो उनकी ठीक है, आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड কলকাতা নাকি পূর্ববঙ্গে টাকায় তৈরি, এই এক বাক্য শুনে গোটা বাংলার ইতিহাসবিদ, গবেষক, চায়ের দোকানের স্থায়ী সদস্য, ফেসবুকের ইতিহাস বিশারদ, এমনকি ইউটিউবের ভূ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং পাড়ার মোড়ের অবসরপ্রাপ্ত কাকুরা একসঙ্গে চায়ের কাপ নামিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কি বলা হলো? কলকাতা নাকি পূর্ববঙ্গের টাকায় তৈরি। এতদিন আমরা যা যা জেনেছি, যা পড়েছি, যা দেখেছি, সব ভুল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভুল, লর্ড ক্লাইভ ভুল, ওয়ারেন হেস্টিংস ভুল, কলকাতা বন্দর ভুল, রেলপথ ভুল, শিল্প বিপ্লবটাও ভুল, হুগলি নদী ভুল, সব ভুল। আসল ইতিহাস নাকি এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন নতুন তত্ত্ব বেরিয়েছে, কলকাতার প্রত্যেকটা ইটের পিছনে নাকি পূর্ববঙ্গের টাকা। শুনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্থিক রহস্য এতদিন কেউ ধরতেই পারেননি। বিশ্বব্যাংকও পারেনি, IMF তারাও পারেনি, অক্সফোর্ডও পারেনি, কেমব্রিজ পারেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে রহস্যের পর্দা ফাঁস হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কলকাতা সত্যি পূর্ববঙ্গের টাকায় তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা কোথায় থামবে? আজ কলকাতা, কাল হাওড়া ব্রিজ, পরশু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, তারপর
হয়তো আগামী সপ্তাহে শোনা যাবে গঙ্গা নদীর জলও আসলে পূর্ববঙ্গ থেকে স্পন্সর করা হয়েছিল। আরো কয়েকদিন গেলে দাবি উঠতে পারে কলকাতায় বৃষ্টি নামার আগে নাকি ঢাকার অনুমোদনের ফাইল সই হতো, মেঘেরও নাকি ক্লিয়ারেন্স লাগতো। বিদ্যুৎ চমকালে বলা হবে ওটা আসলে তো ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক অবদানের প্রতিফলন। ব্যাপারটা এত দূর চলে গেছে যে এখন ভয় হচ্ছে কেউ হয়তো দাবি করে বসবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু চশমার স্ক্রুও পূর্ববঙ্গের অর্থে কেনা হয়েছিল। এবার নিশ্চয়ই ভাবছেন হঠাৎ করে এমন আলোচনা কেন এলো। কারণ হলো বাংলাদেশের সংসদে সেখানকার সাংসদ নাহিদ ইসলামের একটি বক্তব্য। চলুন শুনে নেওয়া যাক ঠিক কি বলেছেন ওই সাংসদ। ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। এই পূর্ববঙ্গের কৃষকের টাকায় মাননীয় স্পিকার কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল। কলকাতা শহর আমরা 1937 সালে বিজয় লাভ করেছিলাম মাননীয় স্পিকার, এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরা তারা সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভাগ করেছিল, যে পশ্চিমবঙ্গ দিবস আজকে নরেন্দ্র মোদী পালন করছে। আমরা এই জাতীয়তাবাদী সরকারকে আমরা সেই সমমর্যাদায় সমতার নীতি নিয়ে আমরা প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক করতে চাই। বাংলাদেশ ফার্স্ট, এটা যাতে শুধু মুখে মুখে না থাকে মাননীয় স্পিকার। কি শুনলেন তো পাগলের বক্তব্য, থোড়ি নাহিদ ইসলামের প্রলাপ। আসলে অনেকেই মনে করছেন রাজনৈতিক বক্তব্যে একটু বাড়াবাড়ি হয়, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই নতুন ইতিহাস চর্চা শুনে মনে হচ্ছে কিছু নেতা হয়তো টাইম মেশিন আবিষ্কার করে ফেলেছেন, কারণ তারা এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অতীতের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যেন 1947 সালে তারা নিজেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, ক্যামেরা হাতে একেবারে লাইভ টেলিকাস্ট করছিলেন, আর সেই লাইভ ফুটেজ এখন তাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে আসল মজাটা কিন্তু অন্য জায়গায়। কলকাতা কে বানিয়েছে সেটা নিয়ে এত আবেগ কেন, হঠাৎ এত উদ্বেগ কেন, হঠাৎ এত কেন দাবি, কেন রাজনৈতিক বক্তৃতায় বারবার কলকাতা, কেন পশ্চিমবঙ্গ, কেন সীমান্ত, কেন বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব? এখানেই তো গল্পের আসল মশলা। কারণ রাজনৈতিক অভিধানে একটা পুরনো নিয়ম রয়েছে, যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয় সে সাধারণত সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, अब देखें जो नहीदुल इस्लाम है उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा वो आपने सुना, इन्होंने उसके ऊपर ही सारी एनालिसिस कर दिया है। अब ये वीडियो देखी है आपने। अब नहीदुल इस्लाम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई आप किस तरह से उसको बदल नहीं सकते, और वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है उनके लोग, फिर वो जो एरिया है वो कंप्लीट फिर ही होता है जब ये इकट्ठे होंगे। अब उनको खतरा ये अंतर्भुक्तों को पड़ गया कि ये ग्रेटर बंगाल की बात तो नहीं कर रहे कभी, ये सल्तनत बंगला, शाही बंगला, क्या उस तरफ तो इनका ये इशारा तो नहीं हो सकता। इस तरह की वो बातें दोस्तों कर रहे हैं। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपका क्या फीडबैक है, वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बताया करें यार, मैं देखता हूँ। और देखिए टाइम नहीं होता, सबको जवाब तो नहीं ना दे सकता, लेकिन मैं खुश होता हूँ जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ फीडबैक। तो जनाब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।